Okay, good afternoon, everyone. So today we have Community Scrum on 18 March 2020. So today we will actually focus on the discussion management. Uh, since we are already the full team, just the rest is Asia will become and join soon. So as a agreement, so we will focusing to discuss it and finish it the topic of the of the score or metrics for the partner performance. So from the last discussion, we get some score metrics for the partner performance. There are the the first is communication, the second one is availability, the third one is revenue, and then the fourth is guest satisfaction, and then the last is commitment. So from that five metrics, core metrics, we need to break down what or define what it's mean of the communication, how actually we measure the communication, how we see the what's called the record of the data of the communication like that. And then here from Lilis, she have been make the Google Sheet to define or make the score criteria, also the details for the partner metrics. Okay, maybe for this Google Sheet, I will hand over to Lilis to explain. Okay, thank you very much, Katendi. So, this actually the draft, not really the draft. I haven't revised all of them. Let's do it together. Like, let's define every criteria that you would like to use to map the partner score. So first is the communication. For the apa namanya bobot, we will talk about that later. But we will try first to classify which one we call it as five, which one we call it as one. So first for the communication, um, so that's my suggestion basically for how we can classify it. So actually, do we have that data? Yeah, I mean, Kak Fendi, do we have this data anywhere at all except like subjective apa? Opinions? I think from the communication, as a per discussion before with by you, Lilis. So the communication is not only about the response time, but Okay. it's like how many times we engage, and then how many times that that the partner implement like our recommendation, or in the Trello board, for example, like we have meeting today, the result of the meeting, is it negative or positive like that. So if when if like apa ya bahasanya, kayak setiap kita ketemu every we meet the partner, if the meeting it's always negative, then we can calculate that the communication is bad. For example, like we discuss about the bad review, and then we talk about the bad review, and then the response of the partner like, hey, that's not my fault, that's the guest fault and everything. The what's called the response from the partner is bad. Then that's the negative one negative like that. So this is how we record it. It's from the Trello, because we after the every meeting we need to record on the Trello, so we can count the total of the meeting, from the total of the comment or of the meeting. Then we can see how many negative, like five, or in the meeting, or positive meeting like that. What do you think, Lilis? Okay, so it is like the score will be perhaps the positive and negative engagement Ya, ya. from your side. Misalnya one. Okay. I'll over to Om Rafiq first. Can we do that classification? You mean the positive? How we measure the positive and negative communication? From the discussion, Om.
Jadi based on the CM specialist that handle the partner kayak gitu. Jadi for example like Om lagi ada meeting nih, engagement lagi training bigger gitu. Training bigger. Tapi pas waktu training on that time itu partnernya nggak shown gitu. Padahal udah meeting. Dia nggak muncul pas udah setup meeting, tapi dia nggak muncul gitu, nggak ada kabar segala macam, itu termasuk dalam negatif juga, bisa di count itu. Artinya communication udah nggak bagus. Nanti ditaruh aja di Trello result meeting kayak the partner didn't show, even though we have the schedule the meeting, kayak gitu. Jadi itu termasuk dalam count dalam negatif kayak gitu misalnya. Atau misalnya pas lagi Om training bigger ternyata kayak saya nggak bisa nih gitu, saya device saya nggak mendukung segala macam. Tapi instead of ngomongin di device sebenarnya kita bisa cari solution lain gitu. Misalnya pakai karyawannya atau anaknya atau apa. Jadi kayak lebih ke arah positif conversation-nya daripada ke arah negatif kayak gitu. Oke. Jadi kalau seperti itu, how we define it from scale of 1 until 5? Nah itu jadi kita count-nya itu misalnya sebulan itu misalnya ada berapa engagement dari total engagement. Dari total engagement-nya itu berapa yang negatif, berapa yang positif gitu. Nah kalau misalnya no negatif engagement misalnya, jadi kan kita pilih kita mau hitungnya negatif atau yang positif gitu. Tapi kalau untuk measurement-nya kalau mungkin negatif lebih gampang dihitung. Jadi berapa kali kayak bad response dari guest tuh dari partner tuh berapa kali sih, itu lebih gampang dihitung daripada positif. Jadi kita kalau positif kan kita feel baik-baik aja kan, jadi itu nggak akan consider untuk nge-turn over partner gitu. Tapi kalau partner terus setiap kita meeting negatif terus, always negatif engagement kayak nggak ini, jadi kita bisa consider kayak gitu, kita bisa count as a score. What do you think, Lilis? Actually, if we can kita kan bisa catat for from today, start from today. Tapi how about previously? Because we need to map we need to come up with mapping kan Yeah. besok. And then if we use this measurement like for today mapping, do you remember everything? Like, I mean, I'm not sure that you document it on Trello or not, but I guess perhaps the best judgment that you can give is your ingatan Asumsi. gitu kan, ingatan gitu, and or your feeling lah about. Do you think how many actually gitu kayak or just give it like a medium or like a high negative engagement, Yeah. or medium. Lilis, before that, Yes. maybe I would like to ask, like, for the previous data, do we use the yearly, monthly, or what? Yeah, that's a good question actually. Kalau yearly lebih gampang untuk conclude-nya. Jadi kayak last year tuh kan kita bisa lah ngasih tahu berapa case-case yang di sana gitu, berdasarkan case-case yang ada mungkin. Gimana enaknya guys? Jadi because like kalau misalnya revenue as we discussed yesterday Kak Sandy, Monthly. if we use it like during COVID-19, it will be banyak yang nggak producing kan, and then that's the recent data. I guess it will be gimana ya caranya? Kalau misalnya mau kayak gitu ya berarti harus pakai data tahun lalu for the revenue itself. Yeah. Revenue or ya nanti kita ada breakdown lagi kan revenue-nya. Iya. Yang diminta sama Mas Bayu itu sebenarnya dia minta data bulanan atau tahunan? I guess whenever we do the evaluation. Kontrak. Harusnya Jadi tahunan. sih perhaps. Like or if we decided like 6 months. Ya kayaknya quarter or half atau half. Ya, quarter 3 months kan, 3 months. Yeah, I guess 3 months is also good. Iya, kayaknya 3 months. Tapi is there any turnover in 3 months? Iya. Discount. Ada? It's not 3 months. Iya, Januari bukan? Desember. Oh, Desember. Desember. Itu nggak 3 months kan sama kita?
Enggak, bukan Oh, maksudnya Triman maksudnya dia partnership-nya atau nasibnya Partnership-nya. nggak ada kan, partnernya cuma Morgan. setahun ya paling Oh, terakhir. yang I baru. guess 6 months will be okay sih. 6 months. Like kenapa 6 months? Jadi tuh kalau pertama misalnya nih partner on board, kalau kita 3 bulan udah evaluate, ada nggak chance? Maksudnya apakah cukup 3 bulan itu buat mereka buat adapt the system and like apa namanya istilahnya ngasih feedback ke kita, cukup nggak 3 months? Let's say kalau ngambil quarter ya, kan Hmm. 3 months. Buat partner baru cukup nggak? Nah gitu barangkali. Kalau aku sih lebih kalau aku for the partner baru malah justru lebih bagus Triman karena for example like 3 months. they are the new partner but never give up the availability misalnya kayak gitu. The communication udah bad. Itu baru baru pertama dia join aja udah kayak nunjukin bad bad gini kan, bad habit gitu kan. Jadi kan itu malah lebih bagus kita eh, nggak terlalu lama kita ngelanjutinnya gitu. Jadi kayak kayak kita udah effort sebanyak-banyak tapi kayak nggak worth it gitu loh misalnya. Kalau menurut aku kayak itu from my side. Okay, I think I'll offer to the other juga deh kak. Hmm. Siapa misalnya? Maybe from Sasha, what do you think? Do you prefer for the 6 month or 3 month, and then what's the reason? I think 3 months is okay because Kak Lily said we do 6 months because of maybe the owner doesn't really understand how to do things, how about our system. But I think Kak Tandy and Om Rafiq can differentiate between they are not understanding or they doesn't have any uh, semangat for mengikuti sistemnya kita gitu. I Hmm. think yeah we can differentiate that, so it's not a problem I think. Yeah, I think so. So, yeah, I think for the system itself, we have the SLA, right? The welcoming program, it should be done like 2 weeks, if I'm not wrong. 2 weeks. I think on the 2 weeks, it must from CM also we need to deliver. Then we also can see the performance of the community, how we deliver that welcoming program to the partner. For example, like okay, we said that this partner have been passed for the welcoming program, but on the next 3 months they even though they already in the 3 months, but they still cannot use toolkit or bigger. But that's the problem. But that's mean the problem is it on the training quality or partner motivation kayak gitu atau partner understanding kayak gitu. Jadi mungkin kita bisa lihat dari sisi mananya. Nanti pas waktu kita review itu kita bisa breakdown why this score like this gitu. Is it true this is from the partner or from the CM how to deliver the program kayak gitu. Jadi kita juga bisa minta feedback dari partnernya why you can didn't understand the bigger kayak apa segala macam. Jadi apakah karena memang trainingnya dia masih bingung nggak di make sure atau memang dia kayak nggak ada waktu untuk buka bigger atau gimana kayak gitu. Oke, thank you Sasha. To Sekar, do you agree what the Sasha mentioned before for the 3 month and then or do you have any other perspective? Okay, thank you. I agree with Sasha's opinion that we can differentiate partners who are undermotivated or partners who just don't understand the training well enough. But I just have a question though. How do we detect it? Like, do we have some forms they need to fill and like questionnaires asking them, do you feel motivated or do you have some lack of understanding, things like that, or like Okay. in what way do measures that? Okay, that's interesting actually. So that form it's kind of like the ESS form before I think. So like what is lacking on Bukit Vista and then what need to improve like that. Currently we have the survey, but the question of in the survey it's about the rating and then what is the reason why they give that rating. For example, like okay, for example, like what
what can you give the score for the bigger for the system like that? Okay, the partner give the score 1, and then the reason is, for example, like the bigger the application is hard to understand everything like that. Uh, what's the word called? So is that kayak apakah itu mewakilkan yang kamu bilang tadi atau perlu more spesifik kayak motivational apa yang like segala macam gitu? Okay. I think it's quite representative already. I want to ask further, like the reasons of why the partner give that particular rating. Like, do they give it in narration, or like we provide options, like in aspects of accessibility, or in second aspect is about what is it, connection or things like that. Do we provide those indicators, or like they just narration like that? I just want to ask. That's good actually question. So that's actually can get more what's called idea for partner to fill the survey or to give the feedback, because currently is just a general Sekar. It's just a general about the bigger, but sometimes the most partner sometimes said like good, all good like that, but which part of good, right? Like for example, like the good is from the accessing your user friendly, or the speed of the loading of application, or the accuracy of the data of the information for the guest. So, but I think that's we are not on my thinking on mana ya? Kayak belum di pikiran kita untuk lebih nanya lebih spesifik background itu, tapi that's a good suggestion for the indicator kayak gitu. Oke, okay, that's good. Okay, Sekar. So you agree for the 3 month ya? Yes, I do agree with the 3 months. Okay, thank you. Okay, Om Rafiq, please write on the note ya. Thank you, Om. So I think from that, I will give back to Lelis maybe. What do you think from the score? Because previously I see that like we count the total of negative number. Then is it more like a measure kayak lebih gampang diukur tuh lewat number or percentage gitu? It actually depends, like what is our capability to do engagement? Apakah sama di setiap propertinya gitu? Maksudnya, misalnya if we use like 1, 2, 3, 4, 5, mungkin kita ngelakuin engagement bisa lebih dari situ gitu, bisa lebih dari, maksudnya satu properti bisa 4 kali, satu properti lainnya bisa 8 kali, let's say. Yeah. Perhaps kalau percentage it's better, like misalnya ngelakuin berapa kali, how many percent yang negatif gitu. Kalau cuma 2 kali terus satu negatif kan like 50% gitu kan. Okay, I see. Okay. Om Rafiq raising. Om Rafiq, Om, ada komen Om? Iya, aku lihat ini muter-muter dari tadi ini sebenarnya. Ini gimana? Setuju Om. Kurang cocok tadi diskusinya. Ini indikator untuk melihat communication metric kan? Ya. Yep. Ya kan? Ini metric kan kita kan melihat pattern. Ya, kita kan mau lihat itu engagementnya juga, bagaimana komunikasinya dari skala 1 sampai 5. Dari mana kita measure-nya kan gitu. Ya. Itu kan? Ya, betul. Terus, sekarang gini aja. Kalau measure-nya dari how to influence about how to use our system, itu nggak bisa kalau menurutku. It's actually not only system, Om. Not only system, itu salah satu contoh aja sistem itu. Oke. Itu misalnya itu salah satu contoh yang bisa kita measure kan. Itu bisa kita measure, ya kan? Terus engagement yang lain tuh gimana? Measure-nya? Engagement tuh gini Om. Jadi, for example, Kak Tendi di awal udah ngasih contoh. Like there is a bad review and we suggest something kan. And then they like refuse. Pokoknya ini masih lebih ke subjektif. I mean we don't really have
like setiap ini tuh belum punya measurement ininya, cuman like kita ngasih abis itu dia responnya, ih kalian ngapain sih nyuruh-nyuruh apa-apa, menurut saya kok bagusnya begini gitu misalnya. That's negatif kan. Itu kayak generally what do you feel about their response gitu loh in terms of community, like it still need judgment. Kalau misalnya yang lain seperti bigger dan lain sebagainya itu sebenarnya kan ada datanya gitu ya. Misalnya itu kayak engagement in terms of product usage berarti kan kayak gitu. Jadi tapi intinya itu value-nya adalah 1 sama 0. 1 that's a successful engagement, 2 adalah tidak successful. Misalnya kalau misal 1 tadi review mungkin bisa tadi kalau diperbaiki berarti they actually accept. Tapi kalau nggak diperbaiki, kalau ada alasan yang bagus, it's still 1 gitu. Tapi kalau misalnya dia benar-benar reject kayak kenapa kamu nyuruh saya gini, apa-apa gitu, itu kan negatif. Kalau misalnya kita ngasih dia produk tapi dia kayak marah-marah misalnya, produknya gini sih, nah itu kita nilai lagi apakah benar produk kita yang salah, apa dia yang nggak bisa make, kayak gitu. Itu, tapi penilaiannya itu bervariasi gitu, makanya kita bisanya cuma count as 1 and 0. Kalau 0 itu gagal atau negatif, kalau 1 itu sukses atau positif gitu. Gimana? Can we agree? Ya, misalnya kalau misalnya yang di sana gitu. Kan kalau yang misalnya previousnya itu kita pakai ingatan aja. Ya. Maksudnya karena nggak bisa kan. Maksudnya ujung yang per all aja. Per all aja gitu. Tapi in the future karena kita mau documented on Trello, jadi I guess it's possible. Ya. Gitu ya. Okay, then we agree for the first pakai percentage and the division is like that. I think that's okay. Okay, let's continue to the second ya. It's availability. Nah, ini 3 months ya. Ini during 3 months. During 3 months. Dan nanti kita edit lagi. Terus availability. Actually we commit yang benar-benar commit itu buat apa? Like yang kita bisa toleransi itu berapa lama dia punya availability buat kita? 3 months kan? 3 months. 3 months itu short. Dibagi aja, kita kan punya jatah berapa net? 60 net ya? 60 net 12 bulan, berarti ada per bulannya itu 10 bulan berarti ya availability yang maksimal ya? Salah gimana sih sekarang gitu? 12 bulan itu sama dengan berapa? 12 bulan dia punya 60 night. Enggak, 10 bulan intinya kita harus available kan? Ya, benar. 10 bulan. Berarti punya 10 bulan. Night ya. So it's like berarti kalau misalnya ini tinggal diganti di sini 10 months. Jadi kayak gini loh Lilis. Dalam 3 bulan tuh dia punya jatah berapa maksimal gitu loh. Ngerti enggak? Kan dia punya 60 tuh, nanti dibagi lu per bulan tuh dia punya jatah berapa sih? 7 misalnya per bulan. Berarti kalau 3 bulan tuh punya 21 night jatah. Dalam 3 bulan tuh dia lebih atau kurang atau dipakai setengah. Kan dalam 21 night jatah itu dia pakai berapa night itu. Gitu loh. Iya benar sih, cuman ngitungnya rada susah. Iya, itu 10 bulan dah benar tuh si Lilis. Jadi maksud aku sebenarnya dia itu tahun komit kayak kan kita sebenarnya kontraknya like the beginning from the beginning itu at least dia 12 tahun mau commit kan buat bisa jual 12 bulan commit buat kita bisa jual ininya dia, cuma punya 60 hari gitu. Terus saya berarti 10 bulan or more than kita bisa jual gitu. Misalnya 10 months availability gitu. Betul. Like 10 months ya. Kalau availability sebenarnya sih harusnya 12 tahun ya. Terus kita nge-reviewnya kalau 3 bulan gimana? Ya lihat ke depannya nanti dia jual kan. Maksudnya gini loh, available for land 1 month or less. Jadi maksudnya kalau dia cuma bisa kita jual 1 bulan ke depan, 1 month ahead mungkin ya kali ya. 1 month ahead. Lalu Lilis, availability-nya nih kita mau reviewnya per tahun apa per 3 bulan? Enggak, pokoknya sekali kita melakukan assessment itu, ya kita lihat hari ini assessment.
1 bulan ke depan dia available nggak? Kalau cuma 1 bulan berarti kita kasih skor 1. Terus kalau misalnya dia available buat 3 bulan ke depan, kita kasih skor 2. Kalau available buat berapa bulan ke depan, kita kasih skor sekian. Gimana? Kan nggak bisa lihat performance-nya dia kalau gitu. Misalnya 3 bulan aku mau review nih partner nih 3 bulan belakangan. Dia available 3 bulan. Sebenarnya sih ini kan untuk continuing ya sebenarnya. Kalau misalnya ada availability untuk kedepannya kita terusin. Kalau ke belakang, oke. Kita mau review ini semuanya, semua matrix itu 3 bulan atau semuanya itu di review 3 bulan kan? Berarti kan kita kayak open 3 bulan. Makanya tadi aku bilang kayak di per bulan tuh dia punya jatah berapa hari. Dari total jatah 3 bulan tuh misalnya 21. Dari 21 night itu dia pakai berapa night? Berapa night, misalnya 3 night, berarti berapa persen? 25% dari total jatahnya dia gitu. Itu dalam skor berapa kayak gitu maksudku. Oke. Berarti kan maksudnya aku coba pahami yang Kak Tenji maksud dulu ya. Ya. 12 berarti 5 per bulannya gitu. Kalau mau dievaluasi per bulan berarti at least dia memiliki makanya 5 kali 3 kan. Berarti at least dia kalau ini bagi dari 15 night itu 12 30 lah nih. Berarti at least dari 90 hari dia ngasih kita 90 kurang 15 yaitu 75. Itu maksudnya. Ya, jadi lebih gampangnya dihitung yang 15-nya. Dari 15 night itu dia pakai berapa persen dari 15 night itu. Kalau misalnya dia cuma pakai 0% atau 5% aja berarti bagus availability-nya dia. Kalau udah pakai 100%, 15 night itu diblok sama dia dalam 3 bulan berarti availability-nya ya nggak bagus. Jadi misalnya gini, berarti for example yang dapat 5 adalah 0 days used by owner during 3 months. Kayak gitu misalnya. Itu bagus availability-nya gitu. Nah, coba yang lainnya nangkep nggak maksud Kak Tendi? Coba ya kalau misalnya aku giniin lagi ya. Berarti di sini kan maksimum 15 days dipakai, ya kan? Percentage juga bisa pakai atau pakai days juga nggak masalah. Percentage agak susah nggak sih? Ya boleh. 10 ya. Susah nih. 5. Misalnya ini 12. Habis itu dikurangi. Ini berapa? Bagi 5. 3 aja Lilis. 3 ya? Ya, 15 kurangi 3 ini kurangi 3 berapa? 9. Itu maksudnya 6. Ini 3 days gitu ya? Ya. Kalau paham nggak? 3 days less itu bagus itu. 3 days less, maksimal 3 days itu. 3 days or less used by owner, rented by owner. 3 nights or less rented by owner during 3 months. Okay, 6, 9, 12. Nah, coba Kak Tendi ditanya dulu yang lainnya apakah bisa diterima, maksudnya paham dulu. Oke, thank you. Mungkin for the new guest ya, bukan guest maksudnya part juga dari Asia. Did you understand what we are talking about this availability or do you have any other perspective? Mungkin the firstnya, do you understand what we are discussing first? Well, since I've just arrived, maybe I will just follow first for the discussion. Okay, maybe maybe I will just simple. Since you just join to the Scrum, so here we discussing about the metrics of the partner performance. So on the indicator availability, we want to make the score metrics like from 1 to 5 untuk mengukur to measure the performance of the partner. So we have that number, the 3, 6, 9, 12, and 15 night for the availability.
From that number, can you explain what do you understand from that number? Sepengetahuanmu sampai sejauh ini tuh seberapa? Maybe jumlah malam yang sudah di-rent oleh guest dari properti yang sudah yang dimiliki oleh partners. Belum tepat. Maybe Sekar, could you help us ya? So based on my understanding, the number of 3 to 15 is it's the number of night that is used by the owner without guests. Like the number of those rooms being empty during months. That's how I understand it. Empty you can change to the available ya. Ya, jadi the total number of night that available for guests like that. And then that number itself it's the maximum. Kayaknya salah deh. Jadi berapa partner berapa malam partner pakai malam gitu. Nah, itu. Partner usage gitu kayak apa ya? Partner usage. So it's like partner have 15 days in 3 months untuk dijual. And then dia cuma pakai berapa gitu. Kalau misalnya dia cuma pakai 3, kita kasih skor 5. Dalam 3 bulan. Dari 15 dalam 3 bulan. But perhaps Om Rafiq dulu deh. Kalau aku sudah ngerti tuh, cuma 15 night or less tuh salah. 15 night or more. Kalau di bawah 15 more. Oh iya. Thank you. Luar biasa Om Rafiq. Ya, tapi biasa di luar. But perhaps yang akan muncul nanti adalah ketika dia pakai 2 bulan, gimana tuh? Like, misalnya kan dalam setahun dia pakai 2 bulan kan, dia pakai tapi dalam 2 bulan yang berturut-turut, jadi itu, kayak dalam satu periode evaluasi. Ya itu termasuk dalam performance yang berikutnya, berarti turun performance-nya dia itu. Tapi kan maksudnya dalam setahun dia punya 60, sebelumnya dia bagus performanya. Should we give like exceptional condition around that gitu kayak karena kan dia punyanya 60 dalam setahun bukan 15 dalam 3 bulan gitu loh. I think that's what we need to explain to the partner, Lilis. Jadi if the partner block like langsung 2 bulan itu akan ada efek kayak gitu. Jadi listing itu kan akan diam kan, nggak ada activity listing juga. Jadi nggak bagus kalau listing itu diam lama. For example, kalau yang sekarang misalnya, Pondok Nini tuh kan sering ngeblok. Ya. What score will you give for Pondok Nini? For Pondok Nini, nah jadi to be honest itu bisa ngasih berapa skor? 1. Ya, karena tapi ada consider lainnya karena kita nggak bisa fill. Nah itu, ya faktor itu juga sebenarnya sih. Jadi kan kita punya overall-nya kan. Oke, dan nanti kita ada beberapa faktor lain ya. Faktor lagi mendukung factors ya. Ya, yin yang-nya tuh harus balance. Yin yang. Okay, everyone agree ya. Let's move to the other. The other is actually The other is revenue. Revenue, it's actually like pretty di sini aja lah. Ya boleh. Revenue. Coba Kak Tendi coba deliver dulu yang kemarin. Revenue. Entar lu. Oh ya. Kalau ingat ya dulu. For the revenue, I think because this is still like under discussion actually, we are still like godok kayak mencari solution how we calculate the revenue. But I think but I would like to bring it on this discussion. Might be you guys have a good idea like how we actually measure like for the revenue performance of the partner like during the 3 months. Okay, the first perhaps overview dulu ya kata dia. So yesterday we discussed about like the trade off between misalnya kalau guest house to villa for example. Guest house tuh kan lebih murah tentunya daripada villa.
Kalau misalnya kita bisa mendapatkan revenue yang sama daripada guest house dan villa, tentunya kan effort buat guest house lebih gede karena check-in check-outnya lebih banyak kan. Resource yang kita yang kita keluarkan tuh lebih banyak untuk si guest house tadi. Nah, di sini adalah bagaimana sih kita caranya accommodate revenue effort revenue effort ya, dua itu ya Kak Tendi ya, revenue and effort ya yesterday ya, dan juga desire sebenarnya satu lagi ada kemampuan kita menjual itu, kemampuan kita menjual that property, and also desirability itu kan berkaitan kan, kayak pasar sekarang perlunya apa kayak gitu. Jadi ada some things inside revenue itu yang harus dipertimbangkan kayak gitu. Nah, how do you think we can classify this, guys? Like, yeah. Gimana? Jadi sebenarnya kemarin kan revenue tok tuh, kayak revenue tok. Karena kita ya anggaplah kita juga namanya kerja gitu kan, maksudnya maunya revenue tok, kayak yang nggak usah dipikirin kita ngabisinnya berapa, karena kan memang market perlunya begini gitu. Misalnya market maunya begini, ya udah revenue tok, tapi kayak terus apa kita udah ngejual dia dengan baik, apakah memang dia dibutuhkan oleh market, kayak ada pertanyaan gitu-gitu kan. Jadi rada-rada agak susah juga, tapi kalau misalnya mau revenue doang sebenarnya menurut aku oke-oke aja, cuman kalau misalnya revenue-nya I don't know, kalau revenue doang tuh gimana sih kalau kalian, maksudnya kalau revenue-nya aja itu kayak misalnya ya like villa misalnya berapa, guest house berapa, itu kan sebenarnya menunjukkan apa ya, confused juga sih. Mungkin misalnya nih mungkin contohnya tuh sama-sama menghasilkan 10 juta misalnya. Ya, sih. Oh, nah ini cara ganti ke format. Aku mau tanya boleh? Boleh. Oh, boleh. Itu sebenarnya revenue-nya itu apakah untuk kegunaan internal dari property owners-nya itu atau untuk dibandingkan dengan kompetitor? Soalnya kan beda nanti hitungannya. Sorry, gimana? Untuk membandingkan dengan apa? Ini apakah untuk pure pengetahuan internal aja, untuk yang buat property owners-nya aja, atau untuk kita bandingkan performance-nya dengan competitors? Oh enggak, jadi itu sebenarnya jadi kan tujuan dari partner score mapping ini kita mau map partner mana yang memiliki skor berapa gitu, dan kita nanti akan mengambil keputusan bahwa kedepannya kita harus mencari partner yang seperti ini lebih banyak nih, partner yang karakteristiknya seperti ini. Jadi we have to evaluate our current performance of a partner gitu. Salah satunya tadi communication, kedua availability dari propertinya, habis itu yang misalnya ketiga adalah revenue, let's say, karena kan yes, revenue itu sales ya, sorry, it's actually sales, not revenue. Gitu. Jadi kalau dari segi sales kita bisanya dapat berapa sih? Tentunya logically higher sale will give us like higher bukan. Kita lebih senang kalau salesnya lebih banyak. Something like that. Oke. Tapi ada pertanyaan dari chapter lain kayak, kalau sales doang, kamu mau pilih mana di antara, for example, gimana sih kemarin pertanyaan katanya? Kamu mau pilih mana kalau misalnya, oh ya, related to occupancy. Aku buat dulu. Kalau misalnya salesnya adalah sama-sama 50 juta, tapi kalau untuk villa dia cuma kejual 3 malam. Kalau untuk guest house dia kejualnya 80%, let's say like berapa? 25 nights kejual. Jadi okupansinya hampir full tapi revenue sama. Cuman kalau villa kita dapat 50 cuma keisi like 3 or 5 nights lah. Nah, itu tuh kita mau pilih mana gitu. Something like that ya, Kak Tendi ya kalau nggak salah ya. Gitu. Paham nggak maksudnya? Iya paham. I think classification can be useful sih, kayak
Misal villa ternyata emang standarnya segini, guest house standarnya segini, emang nggak bisa disamakan. Alright. Atau kita bedain aja gitu kayak sales and then occupancy gitu. Ya, itu menurutku lebih spesifik lagi. Beda kan? Oke. Ini lagi ya. Mana kira-kira kalau sales occupancy cuma nanti kita bedain di ininya aja, di bobotnya aja gitu. Gimana ya? Bisa? Kira-kira? What do you think, guys? Mungkin dari sesepuh Om Rafiq. Sesepuh gimana sesepuh? Ini aku juga agak bingung ini sebenarnya revenue sama sales ini. Dari tadi aku lihat ini, kalau dibilang revenue, based on revenue, kalau seperti yang Asa bilang itu kan kita harus bedain antara guest house sama villa, itu benar. Karena kan dari pricing juga. Dia seperti yang Lilis tadi bilang, 3 night di villa udah mencakup 10 kamar di guest house, itu misalnya. Yang mungkin kalau yang seperti yang dibilang sama Lilis yang di Google Sheet ini, apakah itu fully delegate the pricing to BP? Itu yang aku tanya dulu. Bukan, itu lama. Oh, bukan, itu udah dihapus. Itu udah contoh dulu. Oh, itu contoh. I just use the format. Kalau dibilang revenue, aku skip dulu deh. Oke, ini last kalau gitu ya, Kak Tendi, last saja. Ya, boleh. Jadi, ini kita skip dulu untuk because this is still complicated juga sih. Jadi kemarin pun kita belum dapat solusi yang fixnya ya Lilis ya. Jadi mungkin ini kita minta suggestion dari yang lain juga. Nanti kita coba bring up lagi kayak gitu. Mungkin ini bisa jadi last. So kita move dulu yang kita bisa discuss dulu. The next is the guest satisfaction ya Lilis ya. Guest satisfaction review. Kayak gitu. Jadi untuk mengukur partner performance itu kita bisa lihat dari review of the property. Kayak gitu. Jadi menurut kalian tuh agree nggak kita mengukur itu dengan cara review, atau is there any other way that we can use for measure this indicator kayak gitu. Maybe to Sasha. Yeah, I think it's okay to use review, but not from the latest guess. I think we should use like min rata-rata from the last 3 months, from all of the guests from the last 3 months instead of latest. Yeah. Oh, you mean the latest maksudnya tuh kayak guest terakhir gitu maksudnya? Iya, itu tulisannya latest soalnya. Oke, jadi Sasha won rata-rata 5 dari latest 3 months latest guest kan? 3 months guest. Ya, dari periode tertentu gitu. Can you give me the English? That's what I mean actually, but yes. Bahasa Inggris gimana? Sama ini juga sebenarnya si Lilis. Do you think, Sasha, so you agree to use the review, right? From the guest, right? Yeah. My question. On the review, for example, like the Airbnb. On the review on Airbnb, there are, if I'm not wrong, 5 indicator there on the review. That's a value, location, communication, ada cleanliness, ada apa ya, pokoknya itu. Jadi ada beberapa part gitu. Nah, should we use the total, the average review of the guest, the average, or we use like some indicator or that related to the partner? The average cut and is, I think, because some of the indicator that you said, we can really help it, like the location, like it's kayak kasihan juga kalau misalnya properti itu
is in a bad location, but they have good satisfaction from guests, like they have best service or they have, yeah, something like that. So yeah, I think we should average it. Okay, so average ya. But for example, Yeah. like because some part is responsible from Bukit Vista, I can say. For example, like the communication because we handling the guests, right? Bukit Vista, they are Yeah, yeah, the guests. Is it that right. makes sense that we count as the partner performance? I think it makes sense because, For example, like um, the guests give yeah, the rating 1, but the cleanliness is 5, and then the location is 5, but the communication is 1 because of the we are overbooking the guests, double booking, or we forgot to to update the calendar or something. Is that make sense that the partner get that kind of review kayak gitu? Maksudnya gitu kind of tanggung jawabnya partner gitu, as a partner performance gitu. yeah, I think it's okay to put it on the partners because from Bukit Vista we would like akan ya apa ya, we have quality control, right? Like Hmm. we want to make sure that doesn't happen. Like it might be happening because of the partners themselves. Like maybe the communication that our guests have on the property itself, it can be from their side too. And when it is from our side, then yeah, this is yeah we can itu kan bisa jadi kayak faktor yang bisa dipikirkan di luar itu gitu loh. Misalnya, oh, why kenapa kok properti ini tiba-tiba dapat jelek ya, padahal biasanya dapat bagus misalnya gitu. Oh, that's on our side. Oh, okay, then we can kayak mengesampingkan ini gitu. Tahu nggak sih Kak? Kayak itu bisa dilihat lagi gitu kalau soal itu. For me ya. Okay, okay, Sasha. Okay, I have a following question actually, but I would like to ask to Sekar. Okay, Sekar. So you heard what the Sasha comment, right? So I will give you a case. For example, like there are guests overbooking, and then they didn't get the original booking, the original property that they want to book, and then they this is happen as well on the real life that the what's called and then the that guest is give the review for the previous property, but actually they stay in other property like that. They give all 1 because they get overbooking. So in the they didn't happy any like sama sekali nggak happy gitu. Jadi dia kayak nulis 1 semuanya gitu. Itu is that make sense that the we count as the average, kita including nggak di average rating yang akan kita pakai untuk partner performance gitu. Okay, so I think the first step is that we need to differentiate indicators about which one is our responsibility and which one are the partner's responsibility. And then we score only in the partner's responsibility and we adjust that based on the ratings that are like given in booking.com or like in other platforms. So we need to adjust which one is what are the indicators that are provided by booking.com and Airbnb, but we need to sort it out so we can understand which of those indicators are like become the responsible of the partner solely, not because of our our mistakes, for example, because these measurements are aimed to solely measure the partner's performance, right, not our performance. So we need to evaluate the partners and provide quality control for the partners. So I think it's best to sort out the indicators first. Okay, so from Rakian, I think this is a difference with Sasha, yeah. So you think that we need to separate the indicator of the partner side and then the Bukit Vista side, and then maybe one quick question to Lilis. So Lilis, so far I think we only count the Airbnb review, right? But the Booking.com, because what I know is the Booking.com they have more specific indicator like the staff,
or something. I think we are never record that review, right? On the Booking.com. Yeah, I think so. But actually, apa ya? The Booking.com review is, yeah, it can be, but it's more complicated. Like, I mean, kan nggak semuanya di list di Booking.com kan, but Ya, benar. every property is listed in Airbnb, so perhaps that one. And then like apa namanya? Yeah, I guess. Ya, how about misalnya nih dalam 3 bulan tuh dia cuma dapat bookingan Booking.com 2 bulan itu. Yeah, just do that. Like let's Kita cari Booking.com. normalize lagi bukan Booking.com. Oke, berarti kita nggak perlu request data ke product development untuk di count itu. Nah itu bisa nanti, maksudnya kita bisa maksudnya dari BC kita dapat misalnya 8 berapa, nanti di normalize ke 5 gitu, karena booking yang terbanyak adalah di Airbnb. 10 dia ya, dibagi 2 jadinya mungkin ya. Ya, kayak dibagi 2 lah. Oke, nanti untuk more detail spesifiknya mungkin kita bisa bahas nextnya. Jadi mungkin ini tentang skornya aja dulu ya. Kita pakai indikator seperti apa. Oke, jadi so we have two perspective nih gitu. Okay, maybe I will ask Asya, what do you think it's we need to use the overall from the rating, or we need to separate the indicator? I think I kind of agree with Rakian too. As I also mentioned during my delegated task yesterday, I actually memisahkan the indicators, right, in SurfQual, and I think we need to do that because every indicator means something and we can just menyamaratakan semuanya. Okay then. Okay, so to separate the indicator ya, and then the next, I think we need to agree which indicator that the partner have, the partner responsibility, and then which the indicator that Bukit Vista responsibility. Itu kayak itu the next stepnya, Lilis ya. Okay. Actually, I would like to disagree with Asa and also Sekar ya. I would like to agree support Sasha. Because actually everything I know that there is, for example, communication and then value itu dari kita kan. Yeah. But at the end itu sebenarnya we compile everything. You understand what I mean? We compile everything, like our effort and also partner effort. We not only valuing partner sih di sini sebenarnya. Di sini tuh kan lebih ke kalau misalnya kayak gini, kalau pricing it's not only from us actually. Bisa dia yang nggak mau diturunin harganya dan and then everything lah related to that gitu. And then we also help them to like cleanliness, we help them with the program, right? Tapi kadang ada yang mau ngikutin program, ada yang enggak. So I think using overall is simpler and also it's cover everything. So that's actually my points, like But the breakdown itself, it can be used by community to identify apa yang harus diimprove gitu. It's like only background. So I'll support Sasha in this case. Okay, thank you, Lily. So from the discussion, so we have same, so the separate and then the uses the overall. But I think I will give the last comment on that. So from my side, actually I agree with the Lilis and then the Sasha, because like all the indicator it's actually related with the partner performance actually. For example, like the communication, because sometimes like we already informed that on the group WhatsApp, there is a check-in at 5, but the partner didn't respond on the group WhatsApp, and then there are the guest is shown on the property, then the partner just complain like, hi, why never didn't tell us one day before or something. So this is the last minute booking, so we cannot tell like yesterday, right? So actually that's also the red flag like about the communication. So I think all the indicator on the Google on the review from the guests, I think that what's called the format of the partner as well between Bukit Vista, like that. So I think that's the simplest one. We can use the overall review of the partner. So
from my side, I will decide to use the overall. Okay, so I will decide to use the overall because that's more first, that's more easier to get the data, and then that's also kind of like we can what's called reviewing if there any other special case related like overbooking. I think that can be in the special case like that. Okay, so we what's called we agree to use the overall rating. Yes, agree from my side. But if you want to take a vote, let's do thumbs up or thumbs down. Okay, so please, so I would like to make a vote. So if you are agree, please use the thumbs down, and then if not, just thumbs down ya. Thumbs up sama thumbs down. Jadi I will please put on the chat 1, 2, 3. Okay, will count. Okay, I think overall agree ya. Okay, so we agree to use the overall rating. Okay, thank you. That's a good discussion. Actually, we have been over time 9 minutes, so kita masih punya 2. Jadi I would like to propose for extended time, maybe 10 minutes more. Who is agree? Who is second my motion? Oke, Lilis. Oke, so we extend ya guys, 10 menit lagi. Oke, thank you. So for the next indicator is commitment. So for the commitment, we need to know how we measure the commitment of the partner. What data that we can use to count as the commitment of the partner. I think for the commitment, I think it's Rafiq. I think no more about the commitment. So I will give chance to Rafiq. What do you think the right data or the right things that we can use to measure for this indicator for the matrix? Kalau aku sih, kalau dilihat dari indikator, aku ada beberapa sih. Untuk mungkin bisa didiskus. Satu mungkin kontraknya. Apa? Komitmen kan. Kontraknya gimana? Kontrak renewing kontrak. Dari apanya nih? Time dianya atau dari? Nggak masalah itu. Kalau dibilang yang penting dia tuh kontraknya jalan. Renewingnya kontrak. Lanjut sama kita. Entah itu expired atau gimana. Oke. Tuh. Karena kan kalau masalah waktu kan orang-orang kan ada aja dia alasan untuk ini. Terus yang kedua bisa juga komitmennya itu turnover juga bisa. Kalau udah turnover kan nggak perlu di ini di turnover. Oh iya kalau udah bukan partner kita. Jadi kan sebelum kita mau turnover partner, apa consideration kita untuk turnover partner? Itu. Tapi ini bakal susah tuh ininya lo, extending kontrak nih. Ya aku kasih contoh deh. Dia nggak tantangan kontrak, susah itu sebenarnya kalau di measure ya komitmen itu. Tapi kalau menurutku sebelumnya Om ingat nggak pernah ngomong apa tentang komitmen? Kita bahas tentang komitmen sebelumnya loh. Ini kan sebenarnya indikatornya dari Om Rafiq sebelumnya discussion. Waduh. Om kan bilang, gimana caranya kita ngukur komitmen? Ingat nggak? Lupa aku. Oke, ada ingat nggak? Sasha ingat nggak? Aku inget sih. Kayaknya kapan itu sempat ngomong soal warning. Nah, warning. Betul. Itu kayaknya aku deh Kak yang ngomong. Tapi enggak, Om Rafiq enggak. Kita di discussion itu kan, tapi semua kan. Iya. Bareng-bareng. Warning, oke. Could you tell more? Warning itu seperti apa dan how we measure warning as a data? Nih, Kak Tendi tanya ke siapa? Ke Sasha lah. Aduh.
maybe like for special cases like kapan tuh apa ya yang kita bahas tuh salah satu villa yang misalnya sudah diomongi, oh harus apa villanya jangan ditinggal, jangan sampai di villa tuh nggak ada orang gitu misalnya gitu ya. Terus itu kan sudah berupa warning. Nah di sini kita memberikan warning, oh lain kali jangan sampai kayak gini ya, jangan sampai diulang. Nah if they do it twice, maksudnya kedua kalinya, then we can count it as not not keeping their commitment. I think if they do it again for the third time, maybe yeah we can count it again. Oh, so twice they have crossed the commitment, yeah gitu. Jadi yeah maybe from warnings like that. Okay, warning. So we count the warning atau we count the recommendation versus implementation. Ini agak bingung sih. Maybe anybody can help. Ayo, Sasha, Rakian. Sasha lagi, Asya, Rakian. Itu tuh kayak auditing nggak sih sebenarnya antara implementasi? Gimana? Jadi kalau di akuntansi itu kan ada auditing, kayak ngecek apakah sudah sesuai antara laporan keuangan dan juga ketika di keasahannya kayak gimana. Nah, in this case we can use that. So as Sasha has said before, jadi ketika mungkin kita melihat di sana, oh ternyata belum ada COVID-19 protokols diterapkan di sana gitu. Terus kita catat nih di buku audit kita gitu. Kalau aku tangkapnya dari Sasha, terus habis itu nanti ketika sudah maximum warnings like 3 maybe, we can just say that they're not really committed with their business. Oke, berarti nyari balance gitu kan? Oke, so we find balance gitu. Jadi sebenarnya aku ada ide juga. Oke, jadi udah agak kebuka dikit sih dari alurnya ke warning terus ke auditing itu udah masuk juga. Sebenarnya ada satu data Lilis yang kita bisa pakai tuh dari komitmen itu. Salah satunya adalah property quality control gitu. Jadi aku ada beberapa ngasih recommendation list gitu. Itu seberapa banyak properti, misalnya seberapa banyak sih properti, misalnya properti ini udah menjalankan recommendation-nya itu atau dia nggak menjalankan gitu. Kayak contohnya mungkin aku buka papernya ya biar maksudnya biar ada gambaran ya. Sorry Kak Tendi, tadi engagement itu yang itu masuk engagement apa enggak? Negative or positive engagement? Komitmen engagement. Gini, sebenarnya bisa. Jadi kalau di engagement itu kan feedback nih, loop feedbacknya kan. Jadi kayak, oh iya baik saya akan lakukan gini. Kalau di komitmen, kalau dia sudah melakukan, apakah diimplementasikan begitu. So you will count it by berapa kali dia implementasiin your idea gitu. Ya, kayak gitu. Nah, kalau yang di property quality control kan bahasanya kan lebih implementation. Jadi aku contohnya buat beberapa list list ini misalnya list recommendation gitu. Ini salah satu contohnya, misalnya staffnya atau timnya tuh pakai masker saat ketemu tamu gitu. Atau ada pas di properti. Yang kedua itu adalah selalu membersihkan kamar setelah tamu check out. Kayak gitu misalnya. Nah, dari belinya kan udah bagus nih dari dia kayak ini communication-nya nih. Communication-nya dia bagus gitu Lilis. The communication-nya bagus. Nah, untuk lihat komitmennya itu kita bisa ngelihat dari successful implementation. Gimana menurut kamu? Jadi kita kan nggak tahu nih dia tuh udah melakukan atau enggak. Nah, yang bisa kita lihat dia udah melakukan atau enggak itu dari tamu atau dari kita ngecek langsung di sana apakah sudah dicat atau belum kayak gitu. Tapi itu harus didokumentasikan juga itu sebenarnya. Cara ngitungnya itu kalau misalnya the property nggak perlu saran. Kalau nggak perlu saran. Like everything is good gitu. Kalau nggak perlu saran, tapi misalnya kalau nggak perlu saran, misalnya kita nggak ada rekomendasi gitu. Yap, ya, something like that. Kalau nggak ada rekomendasi ya, kita bisa pakai sebenarnya lagi ada other faktor lagi untuk komitmen. Jadi relatif to kontrak lagi bisa juga.
dari kontrak yang udah kita buat itu kan ada komitmen tuh, maksudnya dari partner tidak menggunakan 69, misalnya kayak itu dari untuk ini segala macam itu seberapa sering sih dia melanggar kontrak gitu. Bisa nggak sih? Itu kan termasuk dengan warning juga kan, Pak, Bapak sudah ini nih kayak lebihin 60 night gitu. Saya peringatkan lagi untuk kalau bisa tahun depan jangan gini lagi apa gitu. Tapi dia gitu lagi gitu. Itu sebenarnya kalau kontrak itu lebih ini. You measure within 3 months loh. 3 months ya? Ya. Mungkin ada yang lain ada ide nggak? Nah, mungkin dari list menurut kamu gimana? Actually, I don't have any idea. I'm not writing down. Tapi konsepnya aku suka loh. Konsepnya itu benar. Dari warning bisa sama auditing. Ya, warning. Jadi auditing itu tadi specifically mau ya cara nyari datanya kan auditing. Cara kita dapetin datanya tuh dari auditing tuh yang quality control. Itu salah satunya kayak seberapa banyak kita ngasih recommendation, seberapa ini apakah balance dengan implementationnya gitu. Tapi warning juga bisa dari berapa kali kita udah ingetin tapi dia nggak ngelakuin atau dia itu. Tapi kita ada warnings yang benar-benar formal gitu tah? Surat SP gitu. Surat peringatan. Nggak ada ya? Nah, aku ada ide. Maybe we can use like a format message gitu, formatnya untuk warning pertama kodenya apa gitu. Jadi nanti kalau misalnya kita mau cari warning itu di WhatsApp gitu, tinggal search kodenya gitu. Kalau WhatsApp itu personal, visibility-nya kurang. Nanti orang lain kalau kamu selesai, kamu orang yang nggak bisa lihat gitu. Orang lain nggak bisa lihat. Iya. Bisa sih sebenarnya kayak violation dari rules gitu, not really like agreement lah bisa dibilang ya, bukan kontrak atau apa. Jadi violation tuh apa ya? Komitmen mungkin gini, something like nggak mau ngikutin program itu tuh perhaps it's not really good kan, not committing to grow with us, ya nggak sih? Ya, tapi itu jadinya banyak banget harus ada komitmen, Lilis. Banyak banget sebenarnya ada komitmen. Enggak, maksudnya like let's say kita harapkan dia mengikuti 3 months, at least dia ikut berapa program kita. Like I don't know. Tapi kalau misalnya pakai kontrak deh, contohnya kan di kontrak tuh ada kayak misalnya partner harus pakai sistem kayak Bigger. Itu udah di kontrak sebenarnya, using Bigger, using Toolkit itu udah ada di kontrak. Terus pokoknya ada 10 komponen di kontrak tentang agreement. Itu aja gimana? Gitu. Jadi berapa sering sih dia melanggar? Apa? Nomor 5 kan? Nomor 5 karena maksudnya komitmen itu they have to commit baru sama kita kan? Iya, kayak gitu. Jadi misalnya ada udah agree di awal ya kan? Toolkit. Program juga ada kayaknya join program-program gitu. Nah, coba buka isinya itu, Kak. Coba buka isi kontraknya itu. Ya, sabar ya guys. Ini 10 menit lewat nih. Gak apa-apa, ini juga jadwalnya Sasha. Nanti kan diskusi. Ya udah langsung. Iya, kita akan lanjut diskusi nanti. Apa sih namanya kalau maybe we can use checklist. Google Doc ya kalau ini ya. Ya, like mengikuti 5 program yang diwajibkan, nanti kita list programnya apa aja gitu misalnya. Berapa sih program yang dia ikuti dengan baik, berapa yang tidak diikuti? Maybe we can count that to make it quantitative. Kuantitatif. Persen pernah tanda tangan. Tik-tuk. Ada. Oke, ku ambil salah satu contoh kontrak yang komplit ya. Desampan. Munafik tahu Desampan? Tahu dong. Tahu kan saya yang bawa itu, Mas. Oke, Mas. Nah ya, nih. Jadi ada sekitar 12 agreement. Itu yang pertama, kalian kelihatan nggak sih atau kekecilan? Bilang kalau kekecilan, zoom. Kelihatan? Cukup. Oke.
Jadi yang pertama adalah menggunakan Toki Channel Manager sebagai pengelola saluran tunggal properti untuk mengelola pemesanan kamar. Tidak secara langsung berurusan dengan tamu untuk penyesuaian. Misalnya kayak dia yang handle extend, ngambil tamu kita. Itu kayak Villa Santi itu kena. Villa Dakutuh. Terus tiga, mengawasi dan menjaga operasional sesuai standar pelayanan manajer, termasuk kebersihan. Ini standar cleanliness CSC nih. Program CSC, COVID Safe Certification. Mengikuti program CSC gitu. Komitmen, maksudnya jangan, kan udah di training semua. Jadi kalau dia nggak pakai masker atau disinfektan pas bersihin itu warning. Can you detect that? Huh? You don't come every day to the property. But the guest leave review. Kalau nggak leave review berarti aman. Intinya kan untuk guest kalau kamar. Coba yang lain dulu. Yang lain sip. Oke, melaporkan kerusakan selama tamu menginap. Penyebab kerusakan adalah kurangnya perawatan atau kesalahan disengaja pada tamu. Jika kerusakan disebabkan oleh kesalahan yang disengaja, manajer akan menagih tamu atas kerusakan yang terjadi tanpa jaminan nilai kompensasi. Komitmen untuk melaporkan segala kerusakan. Lanjut. Hey, manajer juga dapat meneruskan masalah ini. Nggak usah tuh asuransi. Setuju menggunakan 60 night. Yang terakhir itu apa tuh? Sekutu yang asuransi itu apa? Asuransi itu kan yang kalau misalnya itu klaim kerusakan. Nah, berarti pertama kan Tokit. Kit. Kedua itu apa? Kebersihan, program. Enggak, yang berurusan langsung ke tamu extension kan? Extension ya. Kayak dia grab extension. Pemesanan. Kemudian ketiga itu adalah kebersihan ya? Bersihan. CSC. Kemudian night usage. Night usage ada 4 udah. Satu lagi cari. Bertanggung jawab. Bigger. Itu udah jadiin satu aja nih. Tokit sama bigger di atas sistem lah. Nggak, tapi bisa aja sih ada. Kenapa satu lagi? Pemasangan lockbox mengikuti protokol COVID safe. Nih. Memperlihatkan bukti izin. Itu susah nggak sih? Untuk setiap pelanggaran kontrak akan menindaklanjuti dengan berikut apabila membuka OTE tanpa sepengetahuan BV atau bisa jadi sih. Bisa jadi sih kalau buka OTE. Setelah dia join BV kan maksudnya. Ya, kan komitmen dia di kontrak kan udah agree lah, anggaplah dia kan agree nih. Tapi dia Bisa. Oke, jadi itu 5 poinnya. I think I will agree. Siapa yang record nih? Udah ditulis Om? Ya, Om Raffi ada 5 poinnya udah ditulis. Om Raffi dari tadi nak nulis sih. Om Raffi tadi sempat keluar. Coy, ini apa namanya? YP-nya di sini Amor. Siapa bisa nyatat? Sasha catat ya? Sasha. Bentar, di mana catatnya? Gue pakai handphone ini. Discussion. Dari tadi ternyata tidak tercatat, guys. Luar biasa sekali, guys. Iya, maafkan aku cocoknya bukan dari sekretaris. Why don't you delegate, Om Raffi? Dasar. Aku dari tadi tuh bingung mau ngomong apa tau gak? Biar bagus itunya. Oke. Bentar, aku loading. Siap. Terus Lilis dari 5 itu kita mau jadiin satu data dan dihitung per skornya dari 5 poin itu atau dipakai per poin, mana menurut kamu? Yang 5 partner using partner. Yang satu partner violating one of the all the all the rules. Kalau 2 ya violating 4. Kalau 3 violating 3. I see. I guess it will be easier ya, karena susah banget measure komitmen itu, to be honest ya. Tapi komitmen itu sebenarnya udah based on kontrak aja paling gampang. Benar. Karena itu udah agree gitu kan, artinya dia komit harus. Tadi poin-poinnya apa aja ya? Bagus. Yang pertama adalah OTA. Enggak, dari awal. Apa? Harusnya Tokit sistem, Tokit sama bigger. Tokit bigger. Using
speaker, Pocket. and pocket Cek system. Kak Fendi, ingat nggak dia? Terus yang kedua Terus? itu untuk ini apa namanya pemesanan itu loh extension pokoknya tentang Grab extension. Grab extension, Grab, Gojek ada. Grab extension. No, I like apa namanya, the owner grab our opportunity. Nih kamu jadiin bahasa Inggrisnya apa nih? Tidak secara langsung berurusan dengan tamu untuk penyesuaian pemesanan apapun yang merujuk pada Airbnb. Jadi enggak masalah. Ya, not directly manage extension. Enggak, misalnya ada tamu extend dia nggak ngambil gitu. Not directly manage Kalau the tamu payment. The bisa. payment. No, enggak, paymentnya bisa dia manage sebenarnya, asalkan ngasih tahu kita gitu. Tapi directly manage without agree sama Bukit System, perhaps kayak gitu ya. Belakang gitu loh. Ya kayak main belakang gitu. Kayak Dekutuh tuh parah setahun diambil tamunya. Tapi nggak jadi itu loh. Itu mau diketahuan. Tamunya nggak jadi Ini ya berarti pulang ya. Don't engage with potential customer or manage. Not engage with potential customer or manage new customer without agreements with BV gitu ya. Ya. Oke, yang ketiga itu ada ya gini use apa? Night itu ya, night usage. Ada night usage. Using ya night usage pokoknya gitu. Slot, pokoknya night usage gitu. Itu yang keberapa? Itu yang ketiga. Yang ketiga. Oh, yang ketiganya harusnya ini sih. Itu yang keempat. Yang ketiga itu ini mengikuti program active join the Bukit Vista program. Gitu. Terus yang terakhir itu ada OTA. Ya, OTA. Open other outline travel agent. Atau kerja sama agent lain gitu gimana, Lilis? Sama ya? Sama. Other OTA atau ya boleh lah. Harus mulai dari gitu kan ya. Other ya itulah. Ya, gitu. Oke, jadi ada 5 ini ya. Ya, nanti aku benerin. Oke, jadi kita makanya 1 kali melanggar. Ini kan, yang ini kan. Kalau dia melanggar 1 kali, kalau dia tidak melanggar sama sekali itu 5. Ya kan, Lilis ya? Kalau nomor 4 ini dia melanggar 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Enggak. Kalau 5-nya apa, Lilis? Kan nggak masuk tuh jadinya kalau 5. 0 itu yang bagus kan harusnya. Apa 1 jadi pakai? Yang bagus 0 harusnya, nggak ada violation. Violated one of 5 minerals. Ini 0. Gitu ya? Nah ya. Kalau enggak diubah kalimatnya, nah jadi yang positif. Jadi yang positif gimana? Iya benar, yang kayak skor 4 itu violated. Jadi ngitungnya dari yang violatednya, bukan no violation. Violated one of tapi kita pengennya yang nggak violated. Jadi nggak apa-apa sih sebenarnya. Berarti no violation-nya di 1 ya. No violation kan 5 skornya. Bagus. Ini like 2, di sini like 4 jadinya kan. 4 or more gitu ya. More than 4. Oke. Or more. Main rules. Main agreement apa rules ya? MOU. No violation. Oh ya, MOU ya ada namanya ya. Violated MOU gitu. One of No violation on the MOU gitu ya. On the agreement stated in gitu. Kamu nggak lihat belum update? Enter dulu nah. Oh iya.
agreementnya ganti. Dah itu. Agreement. Itu. Ya. Jadi yang di bawahnya adalah berarti violated 1 out of 5 gitu ya. Sorry. 1 out of 5 agreement. Tapi sebenarnya kalau out of 5 itu kita perlu pakai poin nggak kalau kita udah pakai ini MOU? Kan kita punya 12 tuh di sana di MOU. Kalau dia udah melanggar dari 4 itu udah 5, udah 1 skornya gitu nggak? Atau nggak usah? Nggak usah pakai poinnya itu jadinya kan? Poin apa, Kak? Poin yang kita mau pakai itu loh. Kenapa nggak pakai poin? Kita masih mentoleransi nggak beberapa pelanggaran? Kan misalnya 1 kali aja nih dalam 12 itu dia 1 kali aja melanggar. Sorry, ini tuh sebenarnya 4 jenis daripada 5 main yang kita wajibkan. Like really need it gitu. Misalnya, kan ada 5 tuh tadi poin yang dicatat Sasha. Ada 1 violation yaitu buka OTA. Itu kita masih consider nggak? Berarti 5 itu nggak bisa ditoleransi, sisanya itu masih bisa kayak gitu maksudnya. Yang di MOU itu sisanya itu kan maksudnya nggak termasuk komitmen. Ngerti nggak? Ya bisa jadi iya gitu. Nggak termasuk komitmen kan itu kayak yang sisanya tadi itu kan maksudnya kayak cuma informasi gitu loh. Kayak melaporkan kerusakan itu kan kayak manajer kan masalah kayak gitu kan nggak komitmen nih. Atau enggak sebenarnya bisa aja itu kan ruang lingkup dan ekspektasi pemilik. Kayak misalnya violated segitu tapi mungkin yang bisa jadi kalau mau ditambahin nggak apa-apa. Jadi kayak misalnya ada poinnya ini kan ada 9 misalnya nggak apa-apa. Toleransi itu kalau misalnya dia masih 3 let's say. Major violation aja kata Mati. Ya udah kalau gitu that's major violation ya. Ya. Oke. Jadi kita dapat berarti tinggal yang sales saja ya. The rest is sales. Oh my god. Sales itu kita besok kapan? Besok ketemu kan sama Bayu? Sales actually besok hari ini tuh harus ada draftnya, makanya sebenarnya hari ini harus sudah ada. Tapi my proposal is actually sales, just be sales first. Gimana? Revenue. Maksudnya penjualan. Gimana ya? What do you think guys? Like I'm not really sure. Ini soalnya agak rumit kalau sales ini. Apa maksudnya revenue ini? Tapi sebenarnya overall loh, kayak misalnya misalnya kalau kita ambil real case coba. Kita ambil real case, kata ini bisa buka bigger nggak? Oh bisa. Kalau buka bigger, kita komparasi villa, let's say NH resident. Bigger apa tablo enaknya? Tablo enak. Tablo lebih enak. Masih ke-record nggak datanya itu? Masih. Jadi misalnya nih ya, ada matriksnya sudah di tablo. Aku mikirnya kan kemarin aku mikirnya adalah berapa sih percentage daripada sales yang kita bisa serap dari maksimum sales yang kira-kira dia bisa kasih gitu. Let's say, kayak aku bilang kemarin, guest house, maksimalnya 5 juta misalnya, guest house buat 1 guest house. Terus ternyata kita cuma bisa serap like 3 juta gitu. Percentage yang kita serap itu yang kita klasifikasiin. Jadi setiap properti punya maksimum sales yang dia bisa, yaitu adalah harga bulanan yang di-set gitu. Paham nggak maksud aku? Cuman yang kemarin kan discussion itu susah kalau kita mau iniin per properti. Kita kan nggak tahu berapa properti ini maksimum salesnya berapa. Ya itu makanya harga yang di-set sekarang. Harga yang di-set sekarang itu adalah maksimum yang kita bisa ambil. Dalam 3 bulan? 3 bulan ya ada juga. Itu apakah per bulan atau gimana? Oh, total 3 bulan. Keringan misalnya buat villa, let's say NH resident. Kita percaya bahwa dia sebenarnya bisa nyumbang 18 juta per villa per bulan. Jadi kalau 3 bulan harusnya dia bisa nyumbang sekian, tapi kita cuma bisa serap X, let's say something like that. Tapi itu pengaruhnya sama performance dari kita jualnya.
Ya itu udah makanya udah accommodate di sana gitu loh. Kita nggak, menurut aku itu susah banget kalau mau dibedain our capability buat sell itu, karena yang kayak yang aku bilang, we actually sell things that we can sell gitu, kayak property villa yang guest house we have different priority kan. Misalnya yang guest house kita advertise sekali, yang villa kita advertise 2 kali gitu. Itu udah kayak udah gitu. our best lah. Aduh. Misalnya kalau di short ini kan kelihatan nih. Jadi Villa Idaman, terus Villa Joya kecil, cuma $34. Tapi karena apa faktornya? Mana tuh? Bilang tuh. Nah ini kan misalnya Mi Villa ini kan 2.000 nih. Ya. Bulan Januari. Terus yang seret sampai ke double Kubu Besari 117. Kita ngeliat performance-nya itu gimana? Maksudnya lihat, misalnya kita masukin revenue 11 revenue-nya. Tapi sebenarnya kita bisa jual misalnya 5.000 gitu. Berarti ini skornya persentase dari total itu. Aduh, gimana ya? Kita pikir dulu. Biar ini ya masuk semuanya tuh ya Randy, mending kamu jangan record deh biar enggak keras gininya. Apa ya? Kamu udah habisin aja recordnya. Itu udah 2 jam lebih kamu record tuh. Apa Om? Ntar aku mau overload nonton lagi. Nggak overload nanti gini mu. Nah, save-nya di web kok kalau whereby web MPT, web MPT. Mana ya? Apa itu tuh? Satu itu mana? Kalau ini aja dulu pengertian dari yang mau dicari atau diukur dari revenue atau sales dari partner itu apa? Kemampuan kita menjual versus dan juga availability, okupansi. Nah, itu availability kan udah ada hitungannya. Oh ya, okupansi. Nah. Intinya sih akhir-akhirnya itu adalah revenue, maksudnya gini loh. Kita kan kalau dari side-nya kita adalah tentunya harga, promotion, dan lain sebagainya. Kalau dari side-nya partner ya availability tadi kan mendukung. Ya akhirnya itu cross-nya adalah revenue gitu. Tapi yang revenue tidak hitung adalah effort. Effort kita ketika ngasilin revenue sekian, kita ngabisin berapa gitu. Misalnya kayak ini Om, misalnya nih ada villa revenue per bulan 100 juta, Gesos 100 juta, kan sama-sama nih, misalnya sama-sama menghasilkan 100 juta, terus villa ini punya 1 unit, dia menghasilkan 100 juta, Gesos punya 10 unit menghasilkan 100 juta, nah okupansinya ini 10 net aja, keisi 10 net itu menghasilkan 100 juta, kalau Gesos itu perlu ngisi 20 net menghasilkan 100 juta, effortnya tuh 20, cuman 20 ini, artinya tunggu dulu, salah 10 harusnya. Kita cuman perlu bersihin kamarnya itu 10 kali aja kayak gitu. Kayak gitu. Terus yang ini tuh dari staffnya tuh cuman perlu effort itu kayak 20 kali aja, 20 kali gitu. Dari keduanya ini yang mana kira-kira Om mau pertahankan? Kalau ngelihat dari overall ini. Di mana-mana ya villa lah revenue-nya bagus. Karena villa. Gitu. Misalnya kalau skor nih 1 sampai 5. Villa ini skornya 1 2 3 4 5. 5. Karena sales-nya udah bagus, value. Terus importnya juga sedikit. Kalau menurut Om dengan 100 juta ini udah angka maksimal, angka yang dia paling bagus, atau kalau untuk villa ini 100 juta itu angka bagus emangnya? Loh kan kamu bikinnya itu 100 juta. Iya, contoh misalnya kan dia dalam bulan Januari menghasilkan 100 juta nih. 100 juta itu mengisi 10 net. Itu bagus apa enggak? Bagus lah. Kalau 10 net bagus.
Kita cuma bisnis dalam sebulan kita cuma bisa ngisi 10 nut aja nih. Itu Tapi skor 1 sampai 5 tuh kira-kira Om ngasih 1 ke 5. Tapi dengan value 100 juta dong. Tapi kalau misalnya seharusnya itu bisa dijual lebih kan, maksudnya 15 nut atau 20 nut gitu. Sekarang kan term condition-nya coy, sebenarnya revenue itu. Gimana tuh? Term condition tuh banyak di situ. Kalau kita mau bicara long term kan, kita bicara long term bukan short term kan. Ya. Kalau bicara long term, nggak make sense itu, bisa jadi 1 M. Untuk Bilanya 1 tahun. Ya, itu maksudku. Ini kita kan bicara nih kalau memang mau long term ya harus balance sebenarnya susah karena dibandingin 2 gitu loh, guys, sama Villa tuh dibandingin. Susah aku jadinya. Ya, makanya ini tuh kayak soalnya kan kita harus mengeneralize nih properti nih, jadinya kan dalam skor partner performance kan properti. Gitu. Jadi nggak mau tipenya atau yang menjadi tolak ukur tuh apa, Lis? Sebenarnya, Lis? Tolak ukur revenue tuh? Kalau revenue harga komisi, itu kan revenue kan. Cuman itu adalah si salesnya, itu sales kan. Occupancy X price itu sales, tapi ada ini di dalamnya expenses, which is kalau dari company kita adalah human resource. Itu human resource. Jadi maksudnya human resource itu maksudnya pegawai, bayar pegawai. Itu expensesnya. Kalau misalnya kita assist the guest house, kan lebih banyak tamunya, jadi kita chatting lebih banyak. Let's say hours yang kita spend lebih banyak. Gitu. Effortnya lebih banyak. Gitu. Ya, tapi mungkin coba kita lihat data ini ya. Kita ada nggak bisa check-in count, ada nggak sih di setiap properti itu? Apa? Gimana? Check-in count di setiap properti ada nggak? Setiap properti. Setiap properti. Revenue tadi kan ada, mandi revenue ada kan? Iya. Apa tuh? Check-in count. Ada berapa check-in dalam sebulan? Itu ada nggak? Booking pace dari? Beda, booking pace beda lagi. Check-innya. Di count per properti. Itu properti revenue gurut. Coba. Nah, jadi ide aku sebenarnya revenue yang dia tampilkan selama 3 bulan ke belakang, misalnya let's say check-in kalau sekarang kita assess, kalau sekarang kita assess kan Februari, Januari sama Desember kan. Nah, itu ada berapa check-in, berarti itu segitu kali kita menghabiskan effort dengan tamu, walaupun effort yang kita habiskan per tamu itu tidak sama, tapi generalnya begitu. Ada sekian tamu yang harus kita kontak kalau ada sekian check-in. Jadi itulah revenue vs effort. Do you understand what I mean? Ngerti. Oke. Itu yang paling simpel yang bisa kita lakukan, tapi harus request data check-in count per property each month. Check-in, tapi negara. Coba di bigger harusnya ada, kita ada berapa check-in. Hah? Man, it's really manual. Bigger. Per property. Bigger check-in per property itu loh. Ada. Ya, harusnya ada. Nah, itu bisa, maksudnya itu bisa didapat datanya. Jadi si revenue yang dia produce per check-in count itu adalah yang kita bikin. Nah, sekarang klasifikasi ini gimana? Kan gitu lagi kan. Coba nggak ada Albert Einstein sini, pusing. Asa bisa nggak asa? Asa. Aku kepikirannya ini sih, ngitungnya tuh revenue per available room. Jadi kita ngitungnya bukan dari room yang terisi, tapi juga kita include empty rooms into the calculation. Jadi kita mengasumsikan bahwa empty rooms itu merupakan cost atau effort yang tidak kita gunakan ketika tidak ada guest yang datang ke propertinya. Gitu. Nah, itu aku ngitungnya mungkin kepikirannya ya room revenue dibagi number of rooms available gitu. Nanti hasilnya dalam bentuk persentase dan itu bisa berbeda-beda antara villa dan juga guest house. Gitu. Cuman kalau pakai revenue per available rooms ini dia tuh tidak terlalu mempertimbangkan number of rooms yang berbeda properti kayak tadi aku bilang. Jadi bisa jadi large property with fewer filled rooms tuh bisa juga making more money walaupun dengan lower
Walaupun dengan lower revenue per available rooms gitu. Aku nggak ngerti. Gitu. Jadi kamu harus simulasin. Coba siapa Asa, coba simulasiin. Karena aku nggak ngerti. Spreadsheet-nya. Aku bingung gimana simulasiinnya. Ya, gimana simulasinya? Karena harus bisa dihitung. Mencari skornya. Asa punya partner score mapping ini enggak? Boleh. Enggak. Ya, Aku mungkin kirim bisa Klik, disimulasi aku di situ aja. kirim di ini ya, di WhatsApp. WhatsApp. Chat. Oh ini. Email kamu apa? Aku belum ngasih kamu akses. Coba Asa. asa.bukitvista@gmail.com. Dah. Udah masuk belum sih? Oh, udah. Ini aku view only. Oh ya? Editor kok. Oh, sih. Wait. I'll share the link of you on the chat. Udah. Okay. Bisa. Coba disimulasikan how we can count. Wait. Di sini deh ya misal ya. Misal berapa sih? Aduh. Kok cepet banget ya habis ini. Bentar ya guys. Kak Lilis lu di mana, Kak? Apa? Rumah sakit ya, Kak? Rumah sakit, Kak? Apa rumah sakit? Aku. Kakaknya Kak Lilis. Oh Gimana? enggak. Aku lagi di McD sekarang. Rumah sakit mah nggak bisa. Oh my God. Ayo Om Rafiq, Kak Tendi tebak aku di McD mana? Kayak di kafe. Apa? Tebak Di aku McD, Kak Lilis. Oh, McD. Iya aku McD. Betul banget Om Rafiq. Oh iya. Aku habis ke RSPTN. Titip Twister satu sih. Apple Guys. pie lo enak, Kak. Apple pie. Apple pie. Pie pineapple. Apple pie-nya McD. Acing, aku lebih tertarik ke es I'm krim. losing my mind. Beli junk food tetap. Biar ada internet lain. Sekali boleh. Ya sekali-sekali boleh. Revenue-nya agak modest ya. Anggaplah ini di USD. Om Rafiq ngapain, Om? Ngopi dulu Om. Santai Om, relax. Rencana. Santai Om, jangan tegang gitu Om. Lagi liatin orang kerja. Oh, nggak bisa masukin rumus ya? Ini dibagi. Sama nggak Om? Dalam kurung ini. Apa? Udah sama. Hah? Udah sama gayanya? Enggak, beda. Kalau yang tadi udah laku, yang sekarang kan belum laku. Rafika. Pelicin pakaiannya.